Serbisyo Angel Radio. Dawaton ang report sa atong kauban diha sa gawas no si Angel numero 4 Edgar Ferolino. Edgar, sa imong report please come in. Cagayan de Oro City gihangyo sa National Commission for Senior Citizen kon NAC-10 pinaagi ni Project Development Officer Maria Ginger Pilago nga ang pagproseso sa mga papel sa makadawat og tag 10,000 pesos sa mga nag-edad og 80 years old, 85 years old, 90 years old og 95 years old og sa nag-edad og 100 years old makadawat og 100,000 pesos magpasa na sa ilang requirements hangtod sa bulan sa Marso 2025. Una, mato niya nga i-download ang form sa ncac.gov.ph o mangayo og form sa USCA office sa matag munisipyo o sa syudad nga notarized sa abogado o sa chief executive. Iandam usab ang whole body picture, duha ka valid ID kung walay birth certificate sama sa USCA ID, Comelec ID o certificate of two disinterested persons o certificate gikan sa chief team kung sakop sa indigenous people. Human dunay ipaygayon nga cross-checking sa mga dokumento. Kung okay na ang mga dokumento, i-transfer dayon kini sa national office. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa atong lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patro Report.